Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma première vidéo concernant la mécanique des sols. Donc, le premier cours, on va une définition d'un sol et on va parler de la relation des phases. Le sol est un ensemble de particules solides entourées de vide. مجموعة من les particules الجزيئات الصلبة يدور بها الفيد. Les particules solides sont des grains de différents minéraux. Les particules solides هذوك راهم عبارة على des grains حبيبات من معادن مختلفة. Les vides يقدروا يكونوا remplis d'eau, d'air ou bien les deux ensemble en proportion variable. كما رانا نشوفوا في la figure, une portion de sol constituée de grains solides S et des vides. Les vides هذو يا إما معمرين بلاغ أو بلو. C'est simple. Le volume total d'un sol كي نجيو نحكيو على le sol من le côté تاع les volumes من الكوتي تاع الحجوم. Le volume total d'un sol, c'est le volume des grains solides VS plus le volume des vides اللي هو V vide. Et le volume des vides lui-même, c'est le volume de l'eau plus le volume d'air. Maintenant, on a le diagramme des phases. Donc, on peut présenter schématiquement les phases d'un sol par un diagramme des phases 2D. من قبل احنا شفنا بلي le sol هو عبارة على des particules وفيهم les vides. Les vides هذا الفيد هذا فيه l'air وفيه l'eau. Maintenant, le sol تاعنا c'est le sol تاعنا نروحو درك نبريزونتيوه من الكوتي تاع les phases, se forme des phases. Donc عندنا trois phases, on a trois phases. La phase solide, la phase d'eau et la phase d'air. À droite, on indique les volumes occupés par chacune des phases. راحين في la droite تاعنا نحطو les volumes تاعنا. Le volume de sol VS, le volume d'eau et le volume d'air. Le volume d'eau plus le volume d'air يعطينا le volume des vides. Le volume des vides plus le volume solide يعطينا le volume total. Et à gauche, on trouve les masses correspondantes. Donc عندنا la masse solide هي la masse تاع la phase solide et la masse تاع la phase d'eau et عندنا اللي هي المجموع تاعهم يعطينا la phase une masse totale. فقط la masse d'air راهي صغيرة بزاف لأنه الهواء خفيف دونك موش راح يوزن بارابور لو اي لو سول. لا ماس تاعو جينيرالمون تكون نيجليجابل لأنها قريبة من الصفر. طون فيغ زيرو. لا فيغور هنا بريزونتات لنا لو دياغرام دي فاز اي ماتنون نروحو لي ديتاي. دونك لا ماس توتال تساوي لا ماس تاع le sol اللي هو تاع la phase solide plus la masse de l'eau. La masse d'air négligeable. Le volume total d'un sol اللي هو الفوليوم كامل تاع le sol واش يساوي هو la somme تاع الفوليوم de la phase solide plus حجم le vide اللي هو soit l'eau la l'air ou l'ensemble تاعهم. On peut mesurer les quantités suivantes. كاين حوايج راحين نمزوريوهم وكاين حوايج بديز ابارايتو كاين حوايج راحين نكالكوليوهم à partir du diagramme des phases. Donc les paramètres mesurés عندك la masse solide اللي هي la masse des grains solides, MW la masse de l'eau et V total اللي هو le volume total تاع le sol complet. On peut ensuite calculer les autres paramètres en utilisant le diagramme des phases. عندنا la masse volumique
la teneur en eau, la gravité spécifique, etc. Maintenant, راح نبدأ ندخل في الكالكول. في le calcul, comment exprimer le volume d'un sol? عندي 3 rapports. Pour exprimer le volume d'un sol, il existe 3 rapports que l'on peut déduire directement du diagramme des phases. Premièrement, l'indice du vide, E, le degré de saturation SR et la porosité N. Les 3 paramètres sont très importants. En géotechnique, bien sûr. Premièrement, l'indice du vide, E. L'indice du vide, c'est le rapport entre le volume des vides et le volume solide. يعني قداه حجم الفيد par rapport للsolide اللي عندك. هذا هو l'indice de vide. De façon simple. V vide, c'est le volume des vides en mètres cubes. VS, le volume des grains solides en mètres cubes. نحب نقول برك باللي l'indice du vide راهو sans unité. عندي quelques valeurs typiques pour les sables. L'indice du vide راهو l'intervalle تاعو entre 0,4 et 1. Pour les argiles, entre 0,3 et 1,5. Et même davantage في le cas où يكونوا عندي certains sols organiques رايح يديباسيها. Deuxièmement, le degré de saturation SR égale VW, le volume de l'eau par rapport au volume des vides, fois 100, لماذا؟ لأن le degré de saturation s'exprime en pourcentage. Donc واش عندي الفوليوم تاع الفيد قداه عندي حجم الماء في الفيد هو 100% وحجم الماء X%. Donc قداه عندي حجم الماء بارابور لحجم الفيد الكلي. حجم الفيد سي با لو في توتال، حجم الفيد فقط. Il indique le pourcentage كما قلنا du volume des vides occupé par l'eau. يعني قداه حجم الفيد اللي راهو اوكوبي، اللي راهو مشغول بالماء، اللي فيه الماء فقط وما كانش تاع لاغ. ان سول سيك لو اس ار تاعو ايغال 0%، ما فيهش الماء. ان سول ساتوري لاس ار تاعو 100%، يعني غومبلي، يعني لي فيد كل سون غومبلي دو. Troisièmement, la porosité. La porosité N est égale le volume des vides par rapport le volume total fois 100. Toujours s'exprime en pourcentage. هنا واش المعنى تاعها؟ اني عندي ان فوليوم توتال دان سول، حجم كلي للسول، قداه حجم الفيد فيه بارابور للحجم الكلي. بالنسبة للحجم الكلي قداه عندي حجم الفيد سواء كان غومبلي دو ولا داغ. الفيد اون جينيرال، الفراغات قداه عندي. في فيد ايغال فوليوم دي فيد، والفي توتال هي الفوليوم توتال دو ليشونتيون ولا تاع لو سول بيان سور. توجور لي زونيتي تاعهم en mètres cubes. بالنسبة لا بوروزيتي و لانديس دو فيد عندنا دو ريلاسيون لي يربطوهم بعضهم. عندنا لا بوروزيتي N est égal E على 1 plus E، يعني l'indice de vide على 1 plus l'indice de vide. Et l'indice de vide في la relation، في la deuxième relation، l'indice de vide comment s'exprime la porosité يساوي la porosité على 1 ناقص la porosité. منين جات لي ريلاسيون هذه؟ لي ريلاسيون هذو منين جاو؟ دونك هنا عندنا une démonstration des deux relations précédentes. On a le V total est égal le V solide plus le V vide. حاجة ثانية عندنا باللي N la porosité هي le volume total sur le volume plutôt le volume des vides sur le volume total
وعندنا l'indice de vide هو الفوليوم دي فيد par rapport للفوليوم solide. ننطلقوا toujours من les relations de base la relation اللي هدرنا عليها سابقا ونوصلوا la relation اللي تربطهم بعضهم. دونك عندي لا بوروزيتي نبداو منها في لو كوتي غوش نلقاو بلي لا بوروزيتي هي لو فوليوم دي فيد par rapport للفوليوم توتال. دونك الفوليوم توتال هذا كي نعوضو انا نلقاه هو عباره على فوليوم سوليد بلس لو فوليوم دي. نزيد نهبط لتحت نلقى بلي الفوليوم دي فيد بارابور بلوتو نجي نقسم لو تو يعني سوا الفوليوم دي فيد ولا لو فوليوم توتال اللي هو عوضناه باللاسوم تاعو نقسمهم على الفوليوم سوليد راح نتحصل باللي على الفي فيد بارابور الفي سوليد اللي هي كما قلنا سابقا هي الاو على 1 بلس او. نفس الخدمه راح تكون عند لانديس دو فيد. خلصنا من الكوتي تاع لي فوليوم. Maintenant, si l'on considère le côté droit du diagramme, on peut déterminer. Donc, راح نروحوا للكوتي droit اللي هو يحكي على لي ماس. On peut déterminer premièrement la teneur en eau. هذو كامل sont des paramètres physiques d'un sol. أنا نحكيو على les paramètres physiques. La teneur en eau W. La teneur en eau هي la masse de l'eau في un sol composé de phase solide, phase liquide et phase gazeuse. نلقى la teneur en eau هي la masse de l'eau par rapport à la masse des grains solides اللي هي la masse تاع le sol sec fois 100% toujours s'exprime en pourcentage. Donc c'est la quantité d'eau présente dans un sol. Elle est calculée par rapport à la masse du sol sec. كمية الماء على la masse du sol sec. Donc MW la masse de l'eau interstitielle يعني اللي تكون في الفراغات ما بين les grains solides. MS la masse des grains solides qui يكون le sol sec la teneur en eau تاعو 0%. Un sol saturé la teneur en eau 100%. Et elle peut dépasser 500% في le cas où يكونوا عندنا des sols l'origine تاعهم marine ou organique. Donc نكتفيو هنا. في la prochaine vidéo راح نشوفوا la suite. Merci.